L'Aïoun a connu ces dernières décennies un développement fulgurant. L'ancien petit campement de l'époque coloniale est devenu le principal centre urbain des provinces du Sud. La population y a plus que doublé en 40 ans. Autour de la grande place du Méchoir, la ville s'est agrandie avec ses infrastructures, ses banques, ses administrations et ses entreprises. Comment imaginer qu'à la place de cette ville en plein désert, il n'y avait encore récemment que des traces de passage de tribus nomades? Partout, de grands chantiers sont lancés pour développer l'économie de la région. Et le Maroc attend que sa souveraineté sur le Sahara soit entérinée par l'ONU. Parmi les bouleversements les plus spectaculaires survenus depuis une dizaine d'années, les paysages ont changé, transformés par l'agriculture. Des serres de tomates dessinent une nouvelle géométrie des terres agricoles des régions d'Agadir ou de Dakhla. Avec les agrumes, les oranges et les clémentines, ce sont les moteurs de l'agriculture moderne au Maroc. On les vendra une fois l'automne ou l'hiver venu en Europe, au Canada ou en Russie. Cette agriculture aux techniques ultramodernes fait surgir des tomates en plein cœur du désert. Cultiver ces terres désertiques est exigeant. La plupart des exploitations de cette région sont des cultures hors sol. Le soleil est là toute l'année, mais l'eau douce est beaucoup plus rare. Alors on dessale l'eau de mer et on pompe dans une nappe profonde jusqu'à 600 mètres sous terre. C'est une eau fossile qui plonge au plus profond de l'histoire géologique du Sahara. Une eau qui ne se renouvelle pas. À 500 km au sud de l'Aïoun, j'ai voulu voir la baie de Dakhla. Et encore un autre visage du Maroc qui bouge. Qui aurait pu imaginer il y a encore 20 ans qu'on y assisterait à ces scènes futuristes? Que le vent et la lagune feraient de Dakhla l'un des spots de kitesurf les plus courus au monde. Le terrain de jeu idéal pour les sportifs et les passionnés de cette discipline. Mais Dakhla, ce n'est pas seulement ça. L'écrivain Leila Slimani évoque ce lieu unique comme la baie de tous les possibles. La fusion du désert et de l'eau, quand la terre pénètre l'océan. Leila Slimani qui nous dit qu'aimer Dakhla, c'est d'abord et avant tout avoir le souci de la sauvegarder. السلام عليكم. اليوم رانا 21 جويلية 2018. دائما يا خاوتنا كي راني نقول بلدية التقبة لا أقصد أهل القبة يعني المتواضعين، أقصد إدارة بلدية التقبة. يعني هذا خونا اللي راه من تامن راس، اليوم رانا 21 جويلية 2018. خونا اللي راه جاي من تامن راس يقدر يعطينا رسالة منا من العاصمة نوجهها لهذه السلطة الحاكمة. تفضل خونا. عيط عيط. انا جينا من تمراسات على جال العلاج. عيط باش يسمعوك. السبب انه ما كان والو في تمراسات، معناتها باللي الحكومه ربي يهديهم بازاو كل شيء في العاصمه، الصحراء ما داروا لها والو، ما كان صحراء، ما عندنا ني اي ار ام، ما عندنا ني سكانير، ما عندنا والو.
دونك سي دوماج انا نجيو 2000 كيلومتر باش نعالجو هنا، وكي تجي هنا ما عندك حتى ميزه زعما جاي 2000 كيلومتر نو كيف الناس. خلاص السلطات المعنيه راكم تسمعوا جاي من ثمن راس تقطع 2000 كيلومتر. يعني الجزائر هذه اللي راهي كبيره، الاطباء نهار اللي خرجوا وطالبوا بالحقوق تاعهم اللي قاموا باضراب سلمي 8 شهور هما في الاضراب تاعهم، وضربتهم وقالوا لكم وفروا لنا الامكانيات في الصحراء باش هادو اهل الصحراء خاوتنا ان شاء الله باش ما يتنقلوش يجوا للشمال. وانتوما الطغمه الظالمه الحاكمه المستبده الان اللي كليتوا اموال كل الشعب الجزائري، لان انتوما فخامته تاعكم يروح الفال دو غراس. واعطي لكل ذي حق حقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.